Sur le versant sud du massif du Haut-Atlas, dans la région de Ouarzazate, la condition féminine au sein des foyers ruraux reste précaire, à la fois chargée de l'éducation des enfants, de la production des élevages et des terres, de l'alimentation et de l'entretien du foyer. Les femmes accomplissent un travail considérable. Pourtant, n'ayant peu ou pas accès à la fonction économique et à la vie publique, elles souffrent d'un manque de reconnaissance et leur statut social est dévalorisant. L'association Rosa pour le développement de la femme rurale, située à Ouarzazate, une association de solidarité dont la vocation est la lutte contre la pauvreté dans la région de Ouarzazate, par le financement de projets d'élevage pour les familles démunies en zone rurale. En 2005, 225 chèvres alpines importées de France sont distribuées aux pauvres familles de la région de Ouarzazate. En plus des chèvres, Rosa aide ses adhérentes en brebis, poules, lapins. Grâce au passage du don, le nombre des animaux s'est multiplié, ce qui a permis aux autres familles de bénéficier. جمعية روزا هي جمعية نسوية كتهتم بمشاريع صغرى ذات الدخل لفائدة النساء القرويات. جمعية روزا بدات ب5 ديال الدواوير وحاليا بفضل تفويت الدعم قدرت توصل 30 دوار، وهاد 30 دوار كلها مستفيدة بمشاريع أخرى مثل تربية الغنم، تربية الدجاج، تربية النحل، تربية الماعز وتربية الأرانب. هذا اليوم هو يوم متميز بالنسبة لي. علاش؟ لأن فعلا كنتوجوا النساء القرويات اللي هما بدعوا ونتجوا وعطاو نتيجة. فهذا اليوم هذا حاولنا باش ندير واحد الاحتفال، وفي هذا الحفل حاولنا نتوجوا به هاد النساء. علاش؟ لأن ملي كنمشيو عندهم الدواوير ديالهم تلقاو المشاريع اللي حنايا كجمعية روزا مولاتهم لهم، يعني كتلقى المشروع ما بقاش كيف كان، المشروع تزاد وكبر. فهذا تتويج بهاد النساء. واليوم استغلينا الفرصة في هذا الاحتفال باش نعرضوا كل ما هو كينتج من مواد يعني محليه اللي هي كتنتج داخل الدواوير. كيف ما كتشوفوا كاين الخضر اليابسه، كتشوف منتوج العسل، منتوج ديال الخليع يعني بالماء بلحم الماعز، كتشوف منتوج الزيتون. كل هذه المواد هي موجوده عند هاد النساء وموجوده داخل الدواوير ديالهم. فالفرحه ديالي والفرحه ديالهم اليوم يعني تلاقات. علاش؟ لان كنشتغلوا في نشاط واحد، والهدف ديالنا هو مشترك، هدف واحد الا وهو يعني تحسين وضعيه المراه القرويه بهذا الاقليم. Les projets de l'association Rosa sont basés sur le principe du passage du don. Pour chaque animal reçu, la famille s'engage à faire don d'un animal né de l'élevage à une autre famille. Ce principe responsabilise les éleveurs, développe la solidarité entre les familles et permet bientôt à une communauté entière de bénéficier du projet. Les familles bénéficiaires ont été choisies en fonction de critères de pauvreté et de motivation. Faiblesse du niveau de vie, charge familiale importante, membre d'une association, disposer d'un minimum de surface pour le forage, accès à l'eau et à proximité, et motivation pour la création d'une activité génératrice de ressources. الرئيس الجمعية سيدي فلاح هاك الرئيس الجمعية نيتري أي تسكري سيدي فلاح هاك. الحمد لله دار اختي غتن، ولكن تي غتن راه نتلقوام، راه نتاويلي، راه خدمت مزيان باش هذاك هي الفضل. يخصها نتصلح كل صباح، كتاس نتمن، كتاس نتشمنضر، سي كليم أليم البال ماشي وين هاك
الحمد لله سراتي راه داك كاين الفضل تما تخدم راه داك كاين الفضل. Les 40 associations villageoises qui font partie de l'association Rosa et qui sont actuellement au total 1240 femmes, dont 450 sont bénéficiaires de différents projets de chèvres. حلال وقت كاسات تيسلا وجتي كيس يفكر ربي الخير حلال انت غاطن حلال انت الزوا تي غاطن شراك جمعيات روزا ومزغدار سي غاطن الله يجازي به خير حلال انت اختي غاطن سوا الحليب نزنزير جن تبرع بخير وعلى خير. Les familles bénéficiaires ont été choisies en fonction des critères de pauvreté et de motivation pour la création d'une activité génératrice de ressources. Chaque famille bénéficiaire doit contribuer par la construction d'une petite bergerie isolée des autres animaux et aussi doit préparer à l'avance un stock de luzerne pour accueillir les chèvres. On a créé l'association en 2000 et le but de l'association, c'est d'aider les familles des pays en développement à devenir autonomes en leur donnant des animaux, mais d'une manière spéciale, c'est-à-dire qu'on leur donne des animaux sous forme de microcrédit. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'on donne 2 chèvres ou 10 poules ou des lapins, les familles doivent rendre la même chose avec les petits qui naissent et les donner à une autre famille. Voilà le principe de l'association. Alors on a démarré avec des pays de l'Est comme le Kosovo, l'Albanie, la Roumanie. Ensuite on a démarré sur le Togo et le Bénin. Et puis je connaissais Hassania depuis environ 15 ans. On s'était rencontrés en Chine. Ensuite on s'est rencontrés en Afrique du Sud en 2003. Et on a décidé de démarrer avec le Maroc et ça fonctionne super bien parce que la plupart des villages respectent des femmes, on travaille avec les femmes, respectent le principe du passage du don et aujourd'hui ça fonctionne et on en est super content et on peut communiquer nous en France pour avoir des donateurs qui disent les projets c'est superbe et qui nous donnent de l'argent pour pouvoir amener chez vous. Non. البلاصه فاش كايناش نورمالمون المحل ما كيكونش كيصغر ياك ماشي تضيق هذا. Les femmes bénéficiaires de chèvres sont maintenant regroupées dans une coopérative nommée Coroza. روزا الحمد لله كتوجد باش تدير واحد الى جمعيه بحال قلتي تعاونيه الحليب
وغادي يبقاو هاد البنات ديال الجمعيات اللي كاينين يعاودوا يجيبوا الحليب لتما، وتما في نفس الوقت غادي يديروا داك الفرماج وداك الشيء باش يعاونوا روسهم. وكل شيء البنات زعما بخير وعلى خير. نهار دخلوا ما عرفوا ما يديروا، ما عندهم والو. دابا الحمد لله راه كل وحده عندها اللي دات معيزه ولاو عندها 4 5، والحليب كيبيعوه وكيشروا وتيستافدوا منه، وكاين اللي كدير الفرماج وتبيعو، وكاين اللي كتجيب المقر كيديروا ثاني الفرماج يفرقوه هما تيتخلصوا في داك سميتو. المهم المراه القرويه مستافده في كل شيء الحمد لله.